Le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Dans un tissu sain, de nouvelles cellules sont créées au cours d'un processus de division cellulaire appelé mitose. Lorsque la cellule est trop vieille, elle s'autodétruit et meurt au cours d'un processus appelé apoptose. Un équilibre fragile existe donc entre le nombre de nouvelles cellules créées et le nombre de cellules qui disparaissent chaque jour. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. La chimiothérapie est un type de traitement qui fait appel à des médicaments très forts permettant de stopper la croissance des cellules cancéreuses. La chimiothérapie peut prendre diverses formes. Elle peut être administrée sous la forme de pilules, sous la forme d'une injection ou par voie intraveineuse sous la forme d'une perfusion. Une fois les médicaments à l'intérieur de l'organisme, ils se mettent à détruire les cellules cancéreuses en les empêchant de croître ou de se multiplier au cours de la mitose. En fonction du stade auquel le cancer est arrivé, la chimiothérapie peut guérir le cancer, l'empêcher de se propager ailleurs ou soulager les symptômes. Elle peut être utilisée seule ou en association à d'autres traitements comme la chirurgie ou la radiothérapie. La chimiothérapie va malheureusement toucher également les cellules saines et en particulier les cellules qui se divisent rapidement. Parmi elles, les cellules des cheveux, du sang, de la moelle osseuse et des organes reproducteurs. C'est l'altération des cellules saines qui est à l'origine des effets secondaires. C'est pourquoi les effets secondaires de la chimio, les cheveux, les nausées, les vomissements, la fatigue ou une baisse du système immunitaire et une anémie. يتكون جسم الإنسان من ملايين الخلايا التي تتباين في الشكل والوظيفة. يتم في الأنسجة السليمة تكوين خلايا جديدة أثناء تقسيم الخلايا وهي عملية تسمى التفتل. عندما تصبح الخلايا قديمة تكون ذاتية التدمير وتموت وهي عملية تسمى بالانتحار الذاتي. يجب إحداث توازن دقيق بين معدل تكوين الخلايا الجديدة ومعدل موت الخلايا القديمة. يظهر السرطان إذا اختل هذا التوازن ونمت الخلايا خارج السيطرة. العلاج الكيميائي هو نوع من العلاج الذي يستخدم الأدوية القوية لإيقاف نمو الخلايا السرطانية. يمكن إعطاء العلاج الكيميائي بعدة طرق، تناوله كحبوب أو يمكن إعطائه كحقن أو إعطائه عبر الوريد من خلال خط مركزي. بمجرد دخول الأدوية الجسم تقوم بتدمير الخلايا السرطانية من خلال منعها من النمو أو التكاثر أثناء التفتل. على حسب مرحلة سرطان المريض يمكن استخدام العلاج الكيميائي لعلاج السرطان أو إيقاف انتشار السرطان أو تخفيف أعراض السرطان. يمكن استخدامه بمفرده أو مع علاجات أخرى مثل الجراحة أو الإشعاع. لسوء الحظ يؤذي العلاج الكيميائي الخلايا السليمة أيضا، خصوصا الخلايا سريعة الانقسام، بما في ذلك خلايا الشعر والأعضاء التناسلية والدم ونخاع العظام. ويتسبب الضرر الواقع على الخلايا السليمة في الآثار الجانبية، من بين الآثار الجانبية سقوط الشعر والدوار والقيء والإجهاد وتحجيم جهاز المناعة والأنيميا.